پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 7 سال بعد ٹی20 سیریز جیت لی۔ گرین شرٹس دوسرے ٹی20 میں 90 رن سے کامیاب۔ آسٹریلوی ٹیم 199 رنز کے تعاقب میں 108 رنز پر ڈھیر۔ ابرار احمد اور شاداب خان کے 3 شکار۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ بلوچستان میں 12 مقامات پر فتنہ ہندوستان کے حملے ناکام۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ دہشت گرد واقعات میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ اور دیگر کی شرکت۔ بلوچستان میں 12 مقامات پر فتنہ ہندوستان کے حملے ناکام۔ سیکورٹی فورسز ملک دشمنوں کو چن چن کر ٹھکانے لگا رہی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے بلوچستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دن میں مجموعی طور پر 100 سے زائد دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ ملک دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے امن دشمنوں نے گوادر میں حملہ کر کے خواتین اور بچوں سمیت 11 بلوچ مزدوروں کو قتل کر دیا۔ تمام بلوچ مزدوری کے لیے مختلف علاقوں سے گوادر آئے تھے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز مختلف مقامات پر دہشت گردوں کا تعاقب کر رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے مزید آپریشنز اور فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ کے عبدالستار ایدھی چوک کا دورہ۔ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ فورسز اور جوانوں سے ملاقات کی۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا ریاست دشمن عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ریاست چین سے نہیں بیٹھے گی۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف بر وقت رسپانس قابل ستائش ہے۔ ماں بیٹی کو گٹر سے نکالنے کے بجائے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا۔ خاتون کے شوہر کی فریاد سننے کے بجائے حراست میں لے کر تشدد کیا گیا۔ لاہور بھاٹی گیٹ واقعے کی محکمانہ انکوائری مکمل کر لی۔ ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی زین عباس قصوروار قرار۔ ایس پی سٹی اور ایس ایچ او نے غلام مرتضیٰ پر تشدد کا اعتراف کر لیا۔ بیان میں کہا ایس ایس پی اور ڈی آئی جی آپریشنز نے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تھانے لے جا کر غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد کیا۔ انکوائری ٹیم نے دونوں پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی۔ انکوائری رپورٹ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کو پیش کریں گے۔ خاتون اور بچی کا مین ہول میں گرنے کا واقعہ۔ پولیس تشدد کا نشانہ بننے والے غلام مرتضیٰ نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں غلام مرتضیٰ نے اپنے جسم پر تشدد کے نشان دکھائے۔ جب تک جوڈیشل انکوائری سے انصاف نہیں ملتا تب تک صبر نہیں آئے گا۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے ذمہ دار کون ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے ہونا یہ چاہیے تھا پنجاب کی طرح ماں بیٹی کی ہلاکت پر دوسرے دن انصاف ہوتا نظر آتا۔ کہیں ایسا ہوا ذمہ داروں کو نظر انداز کر کے دوسری جگہ پوسٹنگ کر دی جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ذمہ داروں کو سزا دینے یا گرفتاری میں کون لوگ حائل ہیں۔ لاشیں راکھ ہو گئیں اور ہم ایک پانی کا پائپ لیے کھڑے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کو کچھ روز قبل پیمز اسپتال لایا گیا تھا۔ انہوں نے دائیں آنکھ میں بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا مکمل معائنہ کیا تھا۔ ان کی دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ تفصیلی طور پر کیے۔ ان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹینل وین انکلوژن کی تشخیص کی گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے انہیں مزید علاج کے لیے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو مرض اور علاج تفصیل سے سمجھایا گیا۔ علاج سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر خوبی مکمل ہوا۔ علاج کے دوران مریض کی وائٹل علامات مستحکم رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری چھپائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا ہے رات کے اندھیرے میں بانی کی آنکھ کا آپریشن کیا گیا۔ ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ آج جو کارکنوں میں جذبہ ہے پہلے نہیں دیکھا۔ تھوڑا انتظار کریں ہم بانی کو رہا کرا لیں گے۔
बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। जिरगे ने तीरा में बदइंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा अरकान की मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसले से पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की आज होने वाली रूनुमाई मुलतवी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 के टॉस के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई होना थी। जराये का कहना है किट की रूनुमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी की गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर तक होने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुआहिदात के तकद्दुस पर फॉर्मूला इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कानून की संगीन खिलाफवर्जी है। सेंतास मुआहिदा बददस्तूर नाफिज है। मुआहिदात को कमजोर करना आलमी अमन और इंसानी सलामती के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान की सेंतास मुआहिदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को 9 फरवरी तक पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हेग में कायम अदालती आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पासदाराना इनकलाब के गैर महफूज इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज किया जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान को आबनाए होर्मुज़ में मशकों से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। बयान में कहा ईरान आबनाए होर्मुज़ में बहरी मश्क महफूज और पेशावराना अंदाज में अंजाम दे। बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक की आज़ादी को लाहक़ गैर ज़रूरी खतरात से गुरेज करे। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने इतवार से मशक़ें शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो देखेंगे क्या होता है। सिर्फ ईरान ही यकीनी तौर पर जानता है उसे मुआहिदा करने के लिए क्या डेडलाइन दी है। तुर्की ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर ने ईरानी हम मनसब से फोन पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बात की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात की थी। अब्बास इराक़ची ने कहा था ईरान को मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का मॉस्को का गैर एलानिया दौरा। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। तर्जुमान क्रेमलिन ने बताया खित्ते की सूरत हाल। रूस और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात पर बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा UAE हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका ने सऊदीया और इसराइल को अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइल को 6.5 अरब और सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदीया को 730 जदीद मिसाइल्स और आलात फराहम किए जाएंगे। अमेरिका इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करेगा। 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर्स और 1.9 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स शामिल। ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन जंग से ज्यादा मुश्किल जंगें खत्म करवाई हैं, लेकिन रूसी सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिसके बायस जंगबंदी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोहिस्तान स्कैंडल में 6 बेनामीदार मुल्ज़िमान अपने असासों से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत पेशावर ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलमबंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालत ने कहा बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। शुमाली बलोचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान
कोजिक टॉप ख्वाजा इमरान और तोबा चकज़ई में वक्फे वक्फे से बारिश, हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कोयटा में दर्जा हरारत 0, कलात में -2, ज़ियारत में -3, जबकि योब में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 3 फरवरी तक इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई केपी, जीबी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध हुकूमत का बुध 4 फरवरी को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तातील का ऐलान शब बारात की मुनासबत से किया गया। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी, फी तोला सोना 25,500 रुपए कमी के साथ 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी ऑन सोना $255 कम होकर $4,895 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 2,063 रुपए कम होकर 9,006 रुपए की हो गई। इसराइल का 2.25 साल बाद कल से रफाह क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान। सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। इक़दाम अमरीकी सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहरे के तहत किया गया। रफाह क्रॉसिंग खुलने के बावजूद इमदादी या तिजारती सामान की तरसील की इजाजत नहीं होगी। रफाह क्रॉसिंग गजा और मिस्र के दरमियान वाहिद जमीनी रास्ता है। मशरकी कांगो में कोल्टन की कान बैठने से 200 अफराद हलाक हो गए। कुछ लोगों को बरवक्त निकाल लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद कान कन जख्मी। कई अफराद कान में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर की दौरा चीन के दौरान शॉपिंग, बीजिंग और शंघाई की रौनक से भी लुत्फ अंदोज हुए। कीयर स्टार्मर ने सयाहती मकामात के दौरे भी किए। मशहूर रेस्टोरेंट में लोगों के साथ तस्वीरें भी बनवाईं।